Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Get Even. Być może nawet ostatni, więc przekonajmy się, czy wyłuskamy interesujące nas informacje. Please note, as with the second bookmark, memory geography is likely to be fragmented, and combat is a strong possibility. Thank you, Hope. This is Black's meeting with Howard, correct? Confirmed. You tagged this memory with reference to both Black and Howard, Dr. Ramsey. Final piece of the puzzle, it seems. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. Hey, shh. It's okay. I'm a friend. I'm here to help. No, tylko że niestety nie udało się pomóc. Potężne czasopismo z potężnym Robertem. You talk. Good. I'm gonna see him now. You still on board? I don't know for sure, no. But I got a pretty good idea. Yeah, well, if that's the case, it's been a pleasure knowing you. I don't know, call it instinct. Speak later. Co jest grane? Nie powinno tak być. Memory glitches becoming more and more I'd frequent. say my greatest strength is probably my determination. Because I'll work harder than anyone else. If something needs doing, I will do whatever it takes to get it done. Gratulacje, jesteś zwolniona. Damn you to hell. This could all have been avoided if I just listened to Lenore. Trochę prawda, no. No i trudno, to w tym momencie już jesteśmy zinigramowani. Nie ma opcji. Nawet tutaj podejmowanie walki jako ktoś, kto nie jest w ogóle do tego przystosowany, nieuzbrojony w cornergana, to jest wyrok śmierci. No proszę, jednak potrafisz coś zrobić w walce wręcz. Dobra, to drugie przekształcenie mnie w sumie bardziej interesuje. C-ruch możesz wykrywać, koleżko. Najgorzej, że nie jestem w stanie podnieść tej broni, bo już wpadła w kamienie. Ale nie jest źle, tego kolegę też zaraz zasymilujemy. No i git. Teraz został tylko jeden albo dwóch dokładnie. Tego jednego nawet mam nadzieję, że uda się obezwładnić w walce wręcz. Dobrze. Oj kolego, chciałeś wejść na skałkę. Co jest? Okej, zostałem zabity przez potężne pole siłowe tego człowieka. Błędy się zdarzają. Przypominam, że Sawant łamane na Pandora to jest eksperymentalny sprzęt i nie ma co się tutaj jakoś tak specjalnie przejmować. Ktokolwiek mesował, no to już nie pomesuje, hehe. Przerobimy temat naokoło, nie ma co się bawić i tracić czasu. Mamy tutaj poważne rozprawy.
Trudno. Było, minęło. Spóźniliście się. Alive for now. Yeah, maybe some other time, right? Listen, I might have some work to throw away if you situation is delicate, though, you understand? You're not going to be allowed to improvise on this one. Yeah? Sure. I'll call you more details if it's a goer. No to niestety kolega zaimprowizował i konsekwencje tego były drastyczne. Now, I know we agreed Not again. to get each This has to stop. but I got you a present. It's a notebook for all your brilliant ideas that will change the world. So you never forget. Oh, Lenore, what have I done? Byliście tak szczęśliwi, mogliście mieć wszystko. Ale pogubiliście się po drodze, niestety. Czyż obydwaj zostali powaleni? Mogę asymilować? Nie mogę? Tak wciskam te spacje, nic się nie dzieje. Specjalnie zostawiłem sobie tylko jednego na przyjęcie Sawanta, żeby zdążyło mi się zregenerować, no ale najwidoczniej nie. Po prostu dajcie mi się zasymilować. Będzie łatwiejsze dla was wszystkich. To by było na tyle, żadnego engramu. Okay. Let me see if I've got this right. So there's convection. Grace? My dear Grace, I wish I could explain everything to you, to help you understand. Radiation, which is energy that's emitted from an object, right? You make a really good teacher, you know that. I will find out who is responsible for this, Grace. Whatever it takes. I promise. Chłopie. Thanks, Dad. Sweet dreams. No i mamy Corner Guna jako engram. So what's the deal? You got the money? Here. It's a genuine meeting. He's got some plan he thinks you could help out with. Asked me if I thought it was crazy getting you involved. And do you? I think you're a man that can be trusted. I suppose we'll find out. Thanks. No dobra, panie Ramsey. Ostatnia prosta tak zwana. Jesteśmy u celu. Transfer of energy through, so you never forget. No i już teraz nigdy nie zapomni. All your brilliant ideas. I will do whatever it takes. So you never forget. Ojejku. I skoro teraz wiemy, że właśnie było też to memory bleed, to przeciekanie wspomnień,
To na przykład właśnie wspomnienia, gdzie Grace siedziała sobie z mamą sama i rozmawiała, gdzie Roberta nie było w domu i wiemy, że nie było w domu. No to mamy ewidentnie dowód na to, że Grace po prostu siedzi i na bieżąco teraz te wspomnienia ogląda. Wspomnienia Blacka, wspomnienia Roberta Ramseya i to wszystko jest naraz tak naprawdę. Więc Robert Ramsey przeglądał Blacka, a Grace przeglądała obie rzeczy. Wiem, że to jest zagmatwane i brzmi trochę jak Incepcja, sen w śnie, ale... I'm safe. Just pull me back out. Searching for you now. Concentrate on the memory you wish to return to. Focus on Howard, Dr. Ramsey. See if you can locate him. Może być trudno go zlokalizować. Wszystko się rozpada. Remember, Dr. Ramsey, and focus on the memory you wish to explore. I cannot pull you out of this one alone. Focus and find a way back, Dr. Ramsey. No i może być trudno. Mr. Black. Been a while. Last time we saw each other would have been... Let me see. When I stole the corner gun. Ah, yes. When you stole my corner gun for Robert Ramsey. Really, I should just have killed you on the spot. I'd feel so much better about everything. I've seen this. I to naprawdę miało miejsce. Then why don't you? You were so exquisite. So flawless in the way you ruined me and my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsey. And I racked my brains and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsey's head of security. Why would I work for you? I don't understand. How can this be the truth? No cóż. Every man has his price, Black. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That old chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison. The way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. I never saw it like that. He was my employee. No widzisz? Tobie też zabrakło człowieczeństwa. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandorę device, and you carry it out. You name your price, within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse? You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. This never made any sense. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry out this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. Niespodzianka, co? There was more. Clever boy, Black. You've got to believe me. Puppet master! Puppet master! Puppet master! I'm telling you, that's what happened. I promise. I'm not hiding anything. Puppet master! Surprising. Very foolish. However, I will allow you to work for me. Go on. I know you, Howard. We do this your way and people get hurt. So I don't work for you, you work for me. We do it my way and we plan it to the letter. We use my people to head the operation and your men as backup. You'll still have Ramsey's Pandorę tech when this is all over. But there's no bloodshed if we can help it. I've seen enough of that to last me a lifetime. No proszę, to chyba jednak It was you. rozsierdzi. You. After everything I gave you,
Everything I did, the opportunities I offered, this is how you repay me. I have been searching all this time for the architect of this mess, only to find out he was laying on a slab in front of me the whole time. I should turn off your life support. I should end you. But I'm no monster. Frankenstein, yes. But the monster is you. The monster I created. No. Against my better judgment, there will be no more bloodshed. I think of what my darling Grace would say. What my darling Grace would do. I will turn the other cheek. Transfer you to a secure hospital. And hope you never wake up. I to jest właśnie dobre zakończenie. Damn you to hell! Doctor, I'm getting some very strange readings. Extreme caution advised. You never focused on what was important! Grace? Grace, is that you? Jak się okazuje, to nie Red obserwował, tylko tak jak powiedziałem, to Grace. Symulacja w symulacji. Symulacji. You had it all backwards! Grace, if you can hear me, I'm going to show you some things, okay? I'm going to show you how all this came to be. Your mother was right. This was all my fault, and I'm sorry. I'm so sorry. Let me help you understand. I get it now! This is all because of you! Grace, please. You let us all down! You put your creation before your family! You let me down! I know. I was a fool. Przykro się robi. Please, give me a chance to explain. I needed a dad. Where were you? Let me show you. Let me show you. Za każdym razem boli tak samo. I ogólnie to już jest koniec, już więcej nie zostało gry. Ja tylko jedną rzecz dodam od siebie. Że o ile gameplayowo jasne, można się czepiać do tej gry, że jest archaiczna, że można błędy z kolizją wyłapywać, że sztuczna inteligencja czasami też nie domaga, że po co nam broń, skoro jak używamy broni, no to dostajemy złe zakończenie, ale powiem wam tak, zobaczcie sami złe zakończenie i ja je tylko skomentuję moimi przemyśleniami i powiem wam, dlaczego nie uważam tego za złe zakończenie, tylko za po prostu inny sposób rozwiązania tego samego problemu, bo teraz dobre zakończenie, które jest de facto o wiele lepsze i dobre, pokazuje po prostu przyszłość i możliwość danego rozwiązania. Natomiast złe jest kompletnym przeciwieństwem i odrzucenie całego dobrodziejstwa i poświęconego czasu. You're familiar with this man by now, my love. He protected everything I'd worked to build. Did all the dirty work for me. But I made a terrible mistake. I know this will upset you, and I'm sorry. But your mother and I, we just grew apart. Rose understood what I was trying to accomplish with the Pandorę in a way that nobody else could. And I did love her. But I never stopped loving you, Grace. I thought we could finish up a little early today. Go and grab a meal at that new Thai place. Let off a little steam. What do you think? If this is going to work out between us, you need to understand that Lenore and Grace will always be part of my life. That's just something you need to accept. You either commit to something, or you end up with nothing. I couldn't commit to Rose,
because I didn't want to abandon my family. And I couldn't commit to my family because I was too consumed by my work. And Rose was right. I ended up with nothing. I can't live like this any longer. With every day that passes, another little bit of me dies. I know you're too blind to see it, but you did this to her. I can't bear the sight of you, and I refuse to be your wife. I couldn't commit to her. Couldn't give her the love she deserved. But I refused to let her go. And as for you, Grace, my darling daughter, I loved you so much. Adult brains I understand, but this is just incessant, incoherent gambling. What on earth is she doing? I just didn't understand what it meant to be a father. All right, you, come here. Although I have no idea what you're saying, and I can say with a reasonable degree of certainty that you have no idea what I'm saying either. I got it wrong, Grace. And I'm sorry. Your mother once said I used you as an excuse to work. I don't know if she was right. But I know I wanted you to be cared for, and I know I wanted you to have a father you could be proud of. I'm sorry. I failed. Patrząc na to, czego dokonał, myślę, że zrobił coś, czego inni Okay, Grace. nigdy by nie zrobili. It's time to finish the session. You've seen everything. Just give me a moment. Kojarzycie ten zegarek? Zobaczcie. 2017, maj. Ojciec, który leży i jest podłączony do Sawanta. I Grace, która straciła część siebie, mówiąc całkiem delikatnie. Gdybym mógł zobaczyć w tym momencie Rose Atkins, bo widzieliście nawet po napisach, że ona jednak żyje, to nacharałbym jej w twarz. I don't understand. He was trying to communicate with me. You said he was dead. He is. All you're seeing is remnants of his consciousness. Created by the Pandorę reacting to the artificial stimulants flooding his Nie. system. It's I dobrze wiesz, że to nie to. I need to see what happened to him. Send me back in. Grace. It's not a nice thing for anyone to watch, let alone his daughter. Are you absolutely sure about this? He's my father. I want to know. Zasługujesz na to, żeby wiedzieć, więc nie wyłączymy symulacji. Howard. Ramsey. Just relax, okay? There's no need for the gun. Dad. Najgorsze jest to, że Robert Ramsey był święcie przekonany, że jego córka nie przeżyje. You are responsible. Put the gun down. Responsible. Let's have a sensible, grown-up conversation. To jest właśnie ten problem, że gdyby poczekał jeszcze jakiś czas, okej, jego córka zostałaby wiecznie niepełnosprawna. Tego się nie cofnie, nie zrobi się protezy i nie przywróci jej życia, takiego, którego miała przedtem. And you turned them against me. I think we both know that's not true. You took my daughter away from me. I did no such My thing. family. Son of a bitch. My wife. Robert, you need to sit down. To jest właśnie to. Let me get you a drink. No! Responsible. Someone needs to pay for this. You've upset a lot of people, Robert. I'm not the only one with a score to settle. So, you admit it. I admit you stole my invention. You admit it. My life's work. Responsible. Claimed by a thief as his own. Who did this? So yes, add me to the list of people you royally fucked off over the years, Ramsey. But I accept no responsibility for a mess you created.
Dad, don't do it. Dad, please don't do it. Chyba wiecie, do czego to zmierza. I no tutaj... Pamiętacie, jak wspominałem w ostatniej praktycznie scenie w azylu dla psychicznie chorych w Lidhurst? Był manekin, który siedział na krzesełku, bez życia, a krew na ścianie należała do Roberta Ramseya. Jedna kula po pocisku. No. You did this. And I think you already know that's true. Responsible. I didn't. Responsible. It wasn't me. It's okay. It wasn't me. Just give me the gun. And let's put all this behind us. Okay? Responsible. No. Nie chcę tego przekształcać, No. bo wiem, że nie będę miał kontroli. A starałem się o dobre zakończenie i mogę w jednym momencie wszystko spieprzyć. Someone needs to pay. No. Dad! No. Dad! Dad, please, Dad, put it down! Dad, please! To jest właśnie ta jedna kula. Dad! Please! Dad! Za każdym razem boli tak samo. So, that's it. For all I know, the Pandorę is just simulating my consciousness. I still don't fully understand it even now. But I left it all to you, Grace. I learned from Howard's mistakes. I own the patent, and measures are in place to ensure they can't just replicate it. It needs to be in the hands of someone like you. Someone pure. I love you, my darling. And I'm sorry. Po tym wszystkim tak po prostu powinna nacharać Rose Atkins w mordę. I wiem, że było mówione na początku gry, że wszystko to, co widziała, jest nagrywane, ale nie można tego użyć w sądzie. Ale na litość boską, za cokolwiek innego, za działalność terrorystyczną, w jakikolwiek sposób została zamieszana i to zostało powiązane, ją pociągnąć po prostu. Grace, my love. Are you okay? Dla niej to po prostu tylko sznur. The technology has no adverse effects that we know of. She'll be I absent. wasn't talking to you. Grace. I'm fine, Mum. I'm thinking. Grace, listen to me. I've done everything you asked. All we need is for you to sign a few papers and we can continue where you're... Sweetie, you don't have to make this decision now. You're exhausted. Let's just head home, okay? Grace, talk to me. All you need to do is sign and we'll transfer the money within You're 20... a piece of work, you know that. Lenore, this is between me and Grace. This isn't anything to How do with you. fucking dare you! I'm in a room with my crippled daughter, my dead husband, and my dead husband's whore! This is everything to do with me! Lenore, this is business. And from what I heard, your dead husband very nearly left you for that whore. You... Stop, please, stop. Both of you. Rose, I have a question. Go on. You had me kidnapped. You strapped a bomb to me. You conspired against my father, the man who gave you this opportunity in the first place. Grace, what are you saying? Are you telling me she's Fuck. responsible for all this? My father may have had his flaws, but he didn't deserve to go through that. He lost his wife, he thought he'd lost his daughter, and he took his own life. His blood is on your hands. My question is this. How does that make you feel? Grace? I don't know what you're talking about. I'm not sure what you saw in there, but the technology isn't perfect and memories can be skewed and manipulated. We've never attempted this on someone in your father's condition before. His condition? Robert's condition? Rose, my husband, is dead! Oh my God, I need to sit down. Lenore, the technology deals in variables, not truths. You wouldn't understand. Bullshit. I understand. I understand perfectly.
and I've made my decision. My love. Don't worry, Mum. It's exactly as we discussed. Okay. As long as you're sure. I'm sure. Go on. I'll take your money, and you could continue my father's work. Oh my God. Grace, you won't regret this. She signs nothing over. She retains full ownership. Grace gets final say on all decisions. Nothing happens without her knowing it. Of course. Absolutely. One more thing. Grace? It's all right, Mum. I know what I'm doing. What is it? You put a team together. You train them up, teach them everything they need to know. Already in place? And then you quit. Excuse me? You quit. When I Wypierdalasz. leave here today, I don't want to see you again. I don't want to even hear your name. My father's technology will progress under my guidance, but you will have absolutely nothing to do with it. I really don't think that's going to work out. Those are my terms. Tell your boss. Listen, Grace... Tell your boss. Mum, let's go home. Of course. Grace, wait, come back. Let's discuss this. No. There's nothing more to talk about. Grace! Goodbye, Rose. Bye, Dad. Naprawdę żałuję, że nie ma jakiegoś zakończenia, żeby Rose dopierdzielić za to wszystko. Ach. Mówcie co chcecie o tej grze, ale dla mnie jest bardzo dobra taka jaka jest. Jeśli chodzi o fabułę, o całą koncepcję tego, zrealizowanie i przedstawienie tego i nawet jak znałem całą fabułę i przechodziłem ją teraz po raz trzeci, to i tak złapała za serducho tak samo mocno. Więc no nie, gameplayowo jest tak jak mówiłem, ktoś może powiedzieć, że to kupa, ja mogę mu nawet po części przyznać rację, bo to nie jest nic takiego odkrywczego, super mega fajnego. Graficznie prezentuje się ładnie, udźwiękowienie jest, pożal się naprawdę Panie Jezu nad moim głosem w tym momencie, bo już robię z siebie PewDiePie'a pod koniec pierwszego sezonu The Walking Deada. Ale naprawdę, mówię, muzyka jest cudowna. No, ja mam słabość do muzyki klasycznej. Łapie mnie za serducho, wzrusza, podnosi mnie do wielu czynów, motywuje. No a poza tym razem z tą po prostu wielowątkową fabułą, gdzie na początku się myślało, że okej, jesteś naprawdę w trakcie jakiejś terapii, jako ten Cole Black. Później się okazuje, że no nie, jednak nie, to wszystko było iluzją i to Robert Ramsey to chciał sprawdzić, bo zależało mu na córce, bo chciał po prostu dorwać tego, kto był za to odpowiedzialny. Rose Atkins była odpowiedzialna, nie Cole Black, nie Roger Howard. Bo w każdym momencie ona mogła powiedzieć, że no dobra, Jasper się nie nadaje, a nie, dobra Jasper, możesz tam się bawić, ja tam sądzę, że on dobre bomby będzie składał, będzie gites. I nie mam nic przeciwko. Jedna po prostu osoba, która tutaj to wszystko rozwaliła. Bo założę się, że gdyby Roger Howard dogadał się z samym Colem Blackiem i Jaspera w ogóle byśmy nie brali wtedy pod uwagę, to tej sytuacji by nawet nie było. Bo jeśli chodzi o skrupulatność, właśnie było tutaj pokazane, że zebranie wszystkich dowodów, żeby pomóc w tej sprawie, nawet mając po prostu tą amnezję. Nie, ja nie wytrzymam Lost Signala, nie róbcie mi tego. Nie jestem w stanie, proszę. Więc tak, jeszcze mam trochę czasu na nagranie, bo widzę, że są 34 minuty. Więc teraz się wrócę do każdego poziomu, zapauzuję nagranie i pokażę wam te sekretne wspomnienia z telewizorka. I później złe zakończenie. Bo moim zdaniem, no, złe zakończenie ma to do siebie, że przynajmniej jest takim splunięciem Rose Atkins w mordę, tylko odrzuca całe dziedzictwo, które pozostawił po sobie ojciec. Nie jestem w stanie pominąć napisów końcowych, a ja tego nie wytrzymam. Muszę mieć chwilę przerwy, także widzimy się dosłownie za moment. No i to jest oficjalnie jeszcze menu, które dostajemy pod koniec, że wszystkie rzeczy zrobiliśmy, jesteśmy bohaterami. A teraz wróćmy i zróbmy to, o czym mówiłem. No dobra, więc jesteśmy w pierwszym wspomnieniu. Normalnie wygląda tak, że robi się temu zdjęcie i się odblokowuje broń.
A teraz z telewizorki. Are you all right, love? You seem a bit off. It's important to provide for Grace, isn't it? Yes, of course. We should send her to a good school. If we can. And I want only the best health insurance. If anything ever happens to her, she needs to be well taken care of. Won't FDG cover that? Not for me, no. Your talents are wasted there. They really need to start taking you more seriously. They will. Are you sure you're all right? I'm going to provide for her, Lenore. I'm going to make sure she gets everything she needs. It's important. Glad to hear it, Robert. I'm pleased you're taking this seriously. She'll have everything she needs. Dobrze, że to zrobił, bo dzięki temu jego córka przeżyła. Szkoda tylko, że on o tym nie wiedział. Drugie chronologicznie spotkanie, znaczy wspomnienie mamy w misji właśnie w Dilem. How did you find me here? You're not a difficult man to find, Ramsay. You come here every Sunday. Why have you come? You seem very anxious to be rid of me, old friend. What do you want, Howard? That's very kind of you, Ramsay. I'll have a double espresso and a couple of those little biscotti if they have them. Look, if you're here to make threats... Threats? Why on earth would I want to threaten you, Robert? No. No threats. I'm here to offer some advice, in fact. Go on. Have you ever had that feeling of losing something that is deeply, deeply important in your life? And you know that no matter how hard you try, it's gone forever. And you'll never be able to get it back. It's crushing. Soul-destroying. Can ruin a man if he's not careful. I don't know if you heard, but that happened to me very recently. I'm sorry to hear that. As was I. As was I. So, what's your advice? We all lose things we love from time to time. Cherish what's important. What do you say, Howard? You just can't get the staff in these places, can you? Useless. Well, don't worry about that espresso, I suppose. I'll see you around, Ramsay. Give my regards to Lenore. Jakby ktoś nie zrozumiał podtekstu, w gruncie rzeczy groził tym, co się stanie z porwaniem. Tylko że w planach była Lenore, więc to Lenore miała dostać pozdrowienia. A wyszło jak wyszło, no. Knock, knock, Chief. Jasper, I presume. Your girl sent me through here. You must be he. Take a seat. This is fucking alright, isn't it? Can I get you a drink? Art. Fucking art. I never could get my head around it. I mean, it's nice and all, you know. Pretty. Fucking pointless, surely. Would you like a drink, Jasper? Fucking right, I'd like a drink, son. Some fancy shite and ice would be grand. I don't keep ice in my office. Jesus Christ. Walls lined with Mona fucking leases, but no ice for a thirsty man to drink. You want to practice a little more hospitality if we're going to get along, you know? Man of your caliber should be able to take care of his guests. I mean, it's not so much about the ice per se. Jasper, this is a 62-year-old single malt whiskey. Notes of blood orange and treacle, hints of apple and ginger. Very nice. Not to be gauche, but it fetches around 20k a bottle. Fuck me. You don't have it with ice. You drink it at room temperature. And whether or not we're going to get along, Jasper, is based on one very simple condition. Very simple. Can you imagine what that might be? Listen, I didn't mean... It's that you do what I say. Of course. Look, I get on very well with people who do what I say. Now, take a seat. No właśnie. Kolega nie należał do najrozsądniejszych i nawet Howarda potrafił rozjuszyć.
It's a lot of money. It's a difficult job. Maybe we can negotiate some kind of deal. No deal. That's the offer. Take it or leave it. And what do I get in return? You get the best. You get this corner gun. No questions asked. And if it all goes south, you get to deny you had anything to do with it. I can't afford this much. I understand. No, wait. Yeah? I need utter discretion. Like I said, no questions asked. And no questions answered. Of course. You don't know me. We never met. I never even heard of you. Okay. You sure? I can't be fucking about with people who aren't sure. I'm sure. It's half up front, half when the job's done. I start working the moment the money's in my account. I'll be in touch to arrange payment. I'll wait to hear. No i od tego się w sumie wszystko zaczęło. Ich pierwsze spotkanie. Hi. Oh, hi. How do you do? What do you think? This one? Yeah. What do you think? What a cop-out. All right, fine. I don't like it. No? No. I find it derivative. Oh? Derivative how? I mean, I don't know much about art. No, go on. The subject matter just strikes me as bland, I suppose. A landscape. So what? You don't think there's value in painting scenery? I'm sure there's value in it. I just think this Lenore Thomas hasn't made any kind of statement with it. She hasn't committed to anything. She's just painted what she sees. I may as well take a photo. And how do you know she's painted what she sees? Well, it's obvious. Really? How can you tell? The composition. The composition? Yes, the composition. The way it's composed. Fascinating. It's not clear to me at all. Maybe I just have an eye for that kind of thing. Maybe. What do you think? I'm biased. You're... Biased. And why are you biased? Lenore Thomas. Nice to meet you. Shit. Yeah. Dała się podejść na typowy żart typu tato, jestem głodny, cześć, ja jestem tata. Ach, to jest piękne, to lubię takie żarty, mnie to bawi, szczerze mówiąc. A to, że jeszcze Ramsey dał się po prostu żonce w to wciągnąć, ładnie go wyjaśniła. All right, how's this sound? Keep an ear out for spelling mistakes. How am I supposed to keep an ear out? Just shut up and listen. West Midlands Constabulary today wished to release a statement regarding the press reports of a mass shooting that took place just outside Birmingham last week. Great, Chief. Real good. Hold up, I haven't even started yet. Oh, sorry. I'm all ears. We would like to assure the public that this incident, while directly linked to a gangland turf war, is entirely under control and has already been brought to a satisfactory conclusion. And? And what? The bomb, the girl, all the other bits of the case that the press are banging on about. No, on that our lips are sealed. Never happened. That's what we're being paid for. I know, but we've got to give them something. All right. Just mention terrorists. Yeah, the press will be all over it. And the public will be too scared to question it. See? Easy. Hang on. Who's reading this out? You. Press conference is next door in 5 minutes. And where the fuck are you going? Pub. Jak widać, policja podeszła do tego bardzo z czapy. Mieli to tak w nosie i chcieli tylko rzucić jakiekolwiek wytłumaczenie, żeby mieć święty spokój. Nie obchodziło ich żadne śledztwo. Dlatego też, jak widać, kolega Ramsey musiał wziąć rzeczy w swoje ręce.
Hey, Missy. Wake up. Ah, no, that's rude. That's just unhigh fucking genius is what that is. Fuck you. Fuck me. Fuck you. I'm doing you a kindness. I brought you a glass of water. Why are you doing this? Money, sweetheart. Nothing personal. If you're bringing me water, then you're not gonna kill me. Kill you? Jesus, no. I'm not a monster. And why do I have a bomb strapped to my fucking chest? Let me go! Help! Somebody help! Just calm down, all right? You don't want to set that thing off. The bomb is necessary. I can say no more than that. Now, do you want this water or not? Oh, look, just don't. No, it's gonna be. Fucking hell. Mike! Hey, Michael! I think she's gonna need another dose, mate. No to bardzo ładnie się udało koledze. Nie dość, że nie potrafi uspokoić kobiety, to jeszcze przywiązuje bombę i nie potrafi nad tym zapanować. Bomba jest konieczna. Tylko problem jest taki, że bomba nie była w ogóle konieczna. Brawo. Jasper. Idioto. Synu diabła. So what differentiates this set of results then? Why would they be so inaccurate compared to the others? Well, I don't know for sure. You can guess though. I can guess. So guess, Einstein. Well, in all of these tests, the subjects were largely immobile, experiencing, let's call them armchair memories. Christmas days, relaxing holidays, that kind of thing. So what, they weren't emotionally engaged with the memory? Oh no, they were emotionally engaged, very much so. But they weren't doing much. What are you saying? Physical activity in the memory affects the accuracy of the Pandorę. It certainly seems to. But I think it's more than that. This is pure speculation at this point. You understand? Go on. I think the accuracy of the Pandorę may have a direct correlation to the adrenaline levels in the subject. So we can improve results with adrenaline shots? Assuming I'm correct, yes. But if my idea works, we may not need to administer it at all. We find a way to get the subjects to produce it themselves. Exactly. And I think I know how. Bardzo ładnie, że wiesz jak. Tylko, że dzielisz się wiedzą z niewłaściwą osobą. No i tutaj spoczywa finałowy materiał. Ah, Black. Do come in. Ramsey, you said you got something for me? Yes. Yes. Look, Black, take a seat, would you? I'll be with you in a few minutes. I just need to finish this memo. What's this? Dance of the Puppet Master? Not your usual kind of literature. Ah, yes. Lenore brought Grace in earlier. It's Grace's favorite book. There'll be tears before bed tonight. She can't sleep without it. Black, just give me a minute. Let's have a look. The party. Quick party for Puppet Man. The party's coming. The Puppet Man, the party. What bloody loony shite are you teaching her? I'm sorry? Grace, this book, it's nonsense. That? Oh, yes. Trust me, Black. You don't want to be reading that. You'll never get it out of your head. Don't worry about me. Just finish your memo. The party. Quick party for Puppet Man. The party, he's coming, the Puppet Man. To chyba teraz już wszystko jest jasne, jeśli chodzi o wątek właśnie tych marionetek
I tego, że ktoś jest właśnie mistrzem marionetek, władcą marionetek. No to teraz jedynie co zostało, no to pokazać mi zakończenie gry. Zwłaszcza, że już zrobiłem parę złych rzeczy i na początku tego rozdziału się bardzo, ale to bardzo posprzeczaliśmy z Redem, że byłem w ogóle niekooperatywny i nie pomagam mu w śledztwie i już ma podejrzenia co do mnie. Więc zobaczmy, cóż to za podejrzenia i jak to licuje na koniec gry. Grace? Grace, my love. Are you okay? Yeah. The technology has no adverse effects that we know of. She'll be I absolutely... wasn't talking to you. Grace. I'm fine, Mum. I'm thinking. Grace, listen to me. I've done everything you asked. All we need is for you to sign a few papers and we can continue where you're... Sweetie, you don't have to make this decision now. You're exhausted. Let's just head home, okay? Grace, talk to me. All you need to do is sign and we'll transfer the money within 20... You're a piece of work, you know that. Lenore, this is between me and Grace. This isn't anything to do with you. How fucking dare you! I'm in a room with my crippled daughter, my dead husband, and my dead husband's whore! This is everything to do with me! Lenore, this is business. And from what I heard, your dead husband very nearly left you for that whore. You... Shut up! Shut up, both of you! Mum, I've got this. I tu się zaczyna właśnie. You do realize that, don't you? Well, without you, my parents are still together and my father is still alive. Grace, what are you saying? Are you telling me she's responsible for all Grace, this? I don't know what you saw. You want her to sign those papers? You want her to allow you to work with Robert's technology? Then you don't fucking grace her. To you, she is Miss Ramsey, and you don't speak unless you're spoken to first. Am I making myself clear? Yes. Perfectly clear. Perfectly clear. Miss Ramsey. How many functional headsets do we have? Fully functional. Only one, Miss Ramsey, your father's. This one? That's right. No. No! No, Grace! And now you have none. Do you have any idea what you've just done? This ends today. My father was a misguided man who didn't understand what he was dealing with, and I certainly can't trust you to do the right thing. Going to regret that. No, I won't. Nobody should be obsessing over things they can't change, shutting themselves off from the present. Memories belong in the past, and my father deserves to be dead. You're playing a very dangerous game, Grace. Threats? Oh, how very original of you, Rose. Well, what are you gonna do? Kidnap me again? Strap another bomb to me? There is nothing you can threaten me with that's worse than what I've already been through. So fuck the headset, and especially fuck you. Let's go home, Mum. Of course. You haven't heard the last of this, Grace. It's Miss Ramsey, and yeah, I have. Wait! Come back! Let's discuss this! No! There's nothing more to talk about. Grace! Goodbye, Rose. Goodbye, Dad. I o ile parę gorzkich słów powiedzianych w stronę ojca, że był po prostu nierozważny i szedł w złym kierunku, ciężko się zgodzić, ale jak widzicie, Pandora ma niebezpieczne efekty uboczne. Jeśli ktoś przekazuje właśnie jakieś takie agresywne, nie wiem jak to nazwać, zachowania, przejawia właśnie jakieś takie tendencje do przemocy, no to jak widać, ktoś po tak długiej sesji siedzenia właśnie po stronie tego Sawanta czy Pandory, zależnie kto tam jest hostem, a kto klientem, oddziałuje to na jego psychikę. W samym zakończeniu to widać, jak agresywna zrobiła się Grace, gdzie normalnie była ułożona i spokojna, kiedy nie miała tych dodatkowych bodźców zasymulowanych. I to, czy widziała śmierć ojca, czy nie, wcale już nic na to nie wpływa tak długo, jak właśnie jako Call Black mordowaliśmy ludzi jak leci i mieliśmy w nosie właśnie tą taką kooperacyjność, współpracę między Ramseyem a Blackiem. I odbija się to właśnie w ten sposób, że całkowicie technologia przepada, niszczy jedyny funkcjonalny prototyp
i każe wypierdalać tej szmacie Rose Atkins. I dlatego uważam, że to nie jest de facto złe zakończenie, bo złe jest jedynie odrzucenie całego progresu ojca, tego co on zrobił, czego się poświęcił dla tej pracy. I no to jest wielka strata, ale z drugiej strony patrząc na to, jaką osobą była Rose Atkins i co ona chciała zrobić i w jaki sposób chciała dojść do tego celu, to zabranie jej tej technologii, zniszczenie jej całkowicie jest też dobrą opcją. Bo nigdy nie wiadomo, co tak chora, sfiksowana baba może zrobić. A patrząc na to, że nie przeszkadzało jej przyczepienie bomby do ciała córki, jej szefa i sprawienia, że będzie do końca życia jeździła na wózku. I największym jej problemem było zniszczenie Sawanta, a nie zniszczenie komuś życia, no to ktoś tu chyba ma jednak nie po kolei priorytety. I to by było tyle, jeśli chodzi o Get Even. To jest 100% tego, co mogłem wam pokazać. No nie pokazałem wam innych broni, ale no to w gruncie rzeczy powiem tak. Mogę udostępnić mój zapis w opisie tego filmu do pobrania, jeśli ktoś będzie sobie chciał na Steamie podmienić pliki, bo powiem szczerze, że nie wiem jak w innych iteracjach się podmienia, ale jest to po prostu parę pliczków odpowiedzialnych za progres jako Black i jako Red. A resztę opinie pozostawiam wam. Powiem tak, dla mnie ta gra ma po prostu gdzieś takie specjalne miejsce ze względu na fabułę i udźwiękowienie, a gameplayowo jakoś jestem w stanie się po prostu przemęczyć. Nie robi mi to jakiejś krzywdy, jeśli gram w grę, która może mi jakoś nie odpowiada gameplayowo, że nie jestem w stanie sobie, nie wiem, postrzelać albo nie ma jakichś super mega fajnych mechanik. Nie jest jakoś super innowacyjna i nie czochra moich neuronów. Ale no, fabuła mnie ruszyła, a mi się to podobało i tylko jedyne czego mi brakuje to jakiegoś takiego epilogu w postaci tego, że Rose Atkins dostaje to, za co zasłużyła, za zniszczenie życia całej rodzinie. Bo nawet jakby się mieli rozstać, mieliby mieć rozwód i rozżyć się w swoją stronę w taki pokojowy jakiś sposób, że widzą się z córką, dalej o nią dbają, tylko każdy sobie idzie swoją drogą. Matka idzie ścieżką sztuki, tworzy sobie obrazy, ojciec cały czas ścieżką nauki, a Grace żyje, może chodzić i tyle, no nie ma rozpieprzonego życia. No. To w sumie tyle z mojej strony. Ja teraz zamierzam sobie podmienić zapisy, bo zrobiłem sobie właśnie kopię przed spieprzeniem ich, zrobieniem właśnie tej agresywnej wersji zakończenia. Więc to tyle. Mamy godzinę na nagraniu, to było Get Even. Podzielcie się waszą opinią na temat tej gry. Czy słusznie jest ona warta wzruszenia się, czy jest to po prostu w waszej opinii gniot, który jest overhypowany. Jedyne co dobrze zrobił, no to te fotogrametrie otoczenia, że rzeczywiście przenieśli tekstury ścian ze zdjęciami. Przypominam, że ta gra wyszła 5 lat temu, więc no nie porównujmy tego teraz z możliwościami ray tracingu, ale... Dzięki jeszcze raz za oglądanie. To było Get Even. Mówił dla was John Garrett. Bywajcie.